والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، علامہ زیغم اسلام ڈاکٹر محمد اقبال۔ اور ہم اقبال کے وہ وارث نہیں جو 9 نومبر کو صرف اقبال کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر مجلس کے آغاز میں یہ پڑھتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیر ماں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ ہم تو اقبال کے عشق کا سپرے پورے دنیا میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور ایک اقبال نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں کہ میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو، پھر امیر المجاہدین نے ہزاروں ایسے پیدا کیے جن کو موت دیکھ کر منہ سے پیچھے کر لیتی ہے۔ بھائی اسی اس شیر دی قبر تے آیا جنہیں آنکھیں اسی کے نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، کہ انہوں پتہ لگے بھئی وہ شیر آئے بیٹھیں اور لبیک درارا اللہ اقبال المدر گیا۔ علامہ اقبال کہتا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ اقبال کہتا جس طرح امیر المجاہدین کے ریشے ریشے میں سما جائے پھر بنتا کیا ہے، کہتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب، پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک۔ کہنا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی فلاں کے دروازے پر، کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر، اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اقبال کہتا ہے اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے، پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا اگر تو پہچان لے
تو तेरी ठोकर में कैसरो किसरा पड़े हो और तेरी ठोकर में सारा जहान पड़ा हो। अगर ना पहचाने तो फिर तू कभी उसके दरवाजे पर और कभी उसके दरवाजे पर। आखिर में इकबाल ने कमाल बात कर दी, कहता है दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। इकबाल कहता है जिसका दिल आजाद है ना वो आजाद है। हाँ, जिसका दिल आजाद है वो आजाद है, और जिसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं वो आजाद है। दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। इकबाल कह रहा है ये जितना तू इकट्ठा कर रहा है, जितना कुछ तू लेकर आ रहा है, ये सारा मौत का सामान है, सारा मौत का सामान है। फिर इकबाल है क्या? दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। दिल की आजादी क्या है क्या दिल की आजादी? दिल की आजादी तो ये है कि 8 तलवारें, 313 लड़ने वाले। हुजूर पूछे बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हजरत साहब बिन मुआज खड़े हो, कहें या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं, सिलहे बाल मन शेता वक्ता है बाल मन शेता सालिम मन शेता आधे मन शेता खुज़ में नवाल नामा शेता वाते नामा शेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे कैसर और किसरा से जंग लड़ लेंगे, हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, हुक्म दे सारी दुनिया से जंग छेड़ के रख देंगे। फिर इकबाल से पूछते हैं, इकबाल तारीख तो बताती है घोड़े उनके पास 2 हैं, उन्होंने समंदरों में क्या डालना है? इकबाल कहता हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस बहरो बर दरगोशाए दामान उस। इकबाल कहता झलिया जिस ते दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होवे कायनात दी सारी नेमतां उहदी जेब विच मौजूद होंदियां। और इकबाल को पूछते हैं, इकबाल जिस दे दिल विच इश्क़ रसूल ना होवे ते फिर ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਵਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਕਬਾਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਕਬਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਾਇਆ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਕੇ ਇਸਤਿਬਦਾਦ को जिसने, कहता मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था जोर हैदर। और वो नहीं कोई सहाबा जाके मदीना पाक के डंड बैठ कर नहीं सन लांदे। इकबाल को पूछ लो कि सहाबा की करते सन, कहता जोर हैदर फकरे बूजर सिद्ध के सलमानी। इन्होंने पूरी दुनिया नू थले लाया। क्या असले नाल जंग लड़ियां जानियां और जंगां तां जज्बे नाल लड़ियां जानियां, हक तां जज्बे नाल लिया जांदा। कहते जी असी जंग छेड़ दईए, मैं कहना सारे को लितर खाओ, वारी वारी लितर खाओ, तुसी उस दम तक लितर खाओ जदों तक तुसी इस्लाम तक वापस नहीं आ जाते, इस्लाम दे मिजाज ते वापस नहीं आ जाते, उस दम तक सारे दे अगे लेटो। लेकिन इंशाअल्लाह ये गल इस तरह रहनी नहीं, ये इस तरह रहनी नहीं। इस्लाम दबण वास्ते नहीं आया, इस्लाम गालिब होने वास्ते आया, और इस्लाम ने गालिब हो के रहना, और इस्लाम के निज़ाम ने गालिब हो के रहना। इसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उभरेगा। क्यों? इकबाल कहता ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। अच्छा ये पूरी दुनिया ने मौत तो डरा देन। और झलिया इकबाल कहता शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और जदो मोमिन दा मकसूद ही शहादत है, उसनू मौत को कितों डर लगता। लेकिन जड़े साढ़े उत्ते मुसल्लत हैं, इकबाल उन्हां दे बारे भी कह गया। क्यों कौनन? इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल। घर बैठे लता कमी जा रही हैं। काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहता है ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इकबाल कहता तू की समझा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जान छुट जाएगी। और झलिया जिन्हां दे दिलों में अल्लाह ने अज़ल की तरफ देखा, उन्हें तो पाकीज़ा दिल किसे दे नहीं पाए। उन्हां दी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न तो बाद जान नहीं छुटी। कदी बदर विच, कदी ओहद विच, कदी खंदक विच, कदी मुरैसी विच, कदी मुस्तलक विच, कदी तबूक विच, कदी यरमूक विच, कदी कादसिया विच, फिर जाके आया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और तू कहना घर बैठे बैठे इस्लाम आ जाएगा? इस तरह नहीं आएगा इस्लाम। इकबाल आएगा किस तरह? इकबाल कहता दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत।
اقبال کہندا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. آخر چ اقبال نے کمال کر دیتی, کہندا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو. اقبال کہندا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, توڑ دے تیری نگاہ آئینہ ہے مہروما. اقبال کہندا تو زمینی گلاں کردا, تو این نگاہ چکے تو سورج بھی بے نور ہو جاوے. اگر دل زندہ رکھدا اور اگر دل مردہ رکھدا تو پھر جو مرضی تیرا جو تیرا دل کردہ ہو کری رکھ. اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا. تیرے شاہین جاگ گئے. اقبال نے آخر میں کہا نا, امیر المجاہدین جو ہمیں فکر دے کر گئے, اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہندا ہے مغرب دی ہوا ایسی چلی, اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا, شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا, حیا تو بھی بیگانہ کر دیتا, غیرت تو بھی بیگانہ کر دیتا. اور اقبال کہندا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اسی ساری چیزاں مغرب نہ جوڑی جا رہے ہیں, لہذا او گوں کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا, او غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا. اقبال کہندا نا 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 نا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہندا تو انہاں نال کردا جنہاں نوں اپنے ماں پیو دا ہی نہیں پتا, تو انہاں دے نال کردا تے تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہاں دے نال گلاں کردا, انہاں کول تے ہے ہی شے حقیقت کوئی نہیں, او تے کاغذی پھولن. اقبال کہندا میں پورا یورپ پھلیا, مینوں کسے ایک پھول وچوں بھی خوشبو نہیں آئی, کسے ایک پھول, اے سارے کاغذی پھولن, انہاں کول تو خوشبو لینا. ادھر آ اقبال کہندا پھر کی ملے گا. کہندا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال. کہندا حضور دے در تے آ جا, تو کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے, تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ. اور اقبال آخر میں مغربی دانشوروں کو کہتا ہے جنہوں نے انگریز کی اینک لگا کے اسلام پڑھا ہے نا, اقبال آخر میں کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. کہتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں نا سارے مغربی دانش, ہاں جی, اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.